talaga. Mamalalo na naman. Okay guys, ayan po yung Kayo, pinsan ko. yung... Yan guys, ayan po po yung kapatid Si ko. Mama. Ngayon po naglalaro po sila. Ayun! Yung kapatid niya po kasi wala. Na? Yung kapatid mo. Yung kapatid niya wala pa. Wala po kasi kaya di po kasama sa vlog namin. Sumama po doon sa mami niya. Ngayon po kami lang po ganyan. Ngayon lang po kami nagpa-vlog. Yan po. Gumingiti-ngiti. Paluin mo nga kaya. Niya! Guys, ayan o. Naglalaro yung dalawa. Oh, ay, ya. La. Yo. Hello ka, ganun na. Ganun ka. Hello, vlog. Doon ka sa nakabukas, Pek. Close Hello off. siya. Close open. 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 A, B, C, D. A, B, C, D. E, F. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yan po ang ganda ng vlog namin. Yan po, kikimikin na po. Yan na po. Yeah. Huwag nang iyak-iyak. No na, no. No na iyak, no. No na iyak, no. B, C, D, E, F, G, H, I, J. A is for Apple. Apple.